بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہماری ایف بی آر کی طرف سے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ایک کمپین چلائی گئی تھی کہ جن کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، خواہ وہ افسران ہیں یا باثر لوگ ہیں، سب کے سب واپس کریں گے. کچھ تو میں بتاؤں گا، بلکہ میں نے ایک جوائنٹ سیکرٹری ہیں وزارت کامرس کے، وہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھے، ڈائریکٹر انٹیلیجنس کسٹم، تو ان کے زیر استعمال 2 گاڑیاں تھیں، وہ ساتھ ہی لے گئے تھے. میں نے ان کو لکھ کے بھیجا. ایس این ندیم صاحب ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ ان کا موقف بھی شامل ہو جائے. تو ہمارے ہاں چونکہ کہا جاتا ہے کہ جس کا جواب نہ دیا جائے سمجھو ہاں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی وہ جواب دینا چاہیں تو پھر ہمارے ہاں یہ سہولت موجود ہے کہ ہم ان کا موقف بھی دے دیں گے. پھر 2 سابق چیئرمین ہیں، ان کے پاس بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، اور ایک صاحب ایسے ہیں جناب جو آج کل کلیکٹر کسٹم لاہور ایئرپورٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑا قیمتی اسلحہ لیا ہے قومی خزانے سے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسعود چودھری صاحب، ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ ایف بی آر نے جو پالیسی بنائی تھی، یہ پالیسی بس پالیسی ہوتی ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایف بی آر ہر سال بجٹ کے بعد ایک پالیسی دیتا ہے کہ ہم نے اتنا ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، اور پھر جب بجٹ نزدیک آنے لگتا ہے تو ساتھ ساتھ پہلے 6 ماہ بعد بتاتے ہیں کہ ہمارا بجٹ خسارہ اتنا ہے یا ہمارے ٹیکس کلیکشن کا خسارہ اتنا ہے، اور پھر جب بجٹ آ جاتا ہے پھر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جی ہم تو خسارے میں ہیں، ہم بجٹ اکٹھا ہی نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ اپنی وارداتوں میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ بنانے میں لگے رہتے ہیں. پھر جن کا ہاتھ پڑتا ہے وہ ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے ایوارڈ منی بھی لے جاتے ہیں، وہ پیسے بھی لے جاتے ہیں، قیمتی گاڑیاں بھی لے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا لے جاتے ہیں. آپ کے سامنے میں کتنی سٹوریز تو آپ کو دکھاتا ہوں. مسعود چودھری صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم جناب مسعود چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب، یہ ایف بی آر جو ہے پالیسی بناتا ہے کہ جی ہم نے یہ جو جتنی قیمتی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں ہیں کروڑوں روپے مالیت کی، کہ جی وہ واپس جمع کروایا جائے. ایک پراپوگنڈا کھڑا ہو گیا کہ جی وہ واپس لی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہوا کہ کچھ بھی واپس نہیں ہوا. 3-4 ثبوت تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور ایک لمبی لسٹ ہے، پھر وہ تو ہم وہی پڑھ کے سناتے رہیں. لیکن یہ پالیسی جاری ہوتی ہے، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مال مفت دل بے رحم ہوتا ہے. اس پاکستانی قوم کو دونوں ہاتھوں سے ہر 2 صورت میں لوٹا جاتا ہے، اور ہر طرح سے لوٹا جاتا ہے. کوئی بھی افسران بلند و بالا، یہ تمام افسران بلند و بالا ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو معافی دینے کو تیار ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جو وزارت ہے اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 70 سے 80 ہزار کا سٹائپنڈ بھی لیا جاتا ہے، اور ساتھ میں گاڑی بھی رکھ لی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی ہماری ضرورت ہے اور یہ بھی ہم واپس کر دیں گے، اور یہ واپس بھی نہیں کی جاتی. آپ یہ دیکھیں کہ مینٹیننس کے نام پہ، پھر دیگر بہت ساری چیزوں کے نام پہ بار بار وہ چاہے لکھتے رہیں، وہ عمل درآمد تو ہے کوئی نہیں، وہ کھاؤ پیو پروگرام ہے. اب یہ آپ دیکھیں، تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں ساری کی ساری، کتنے کتنے بڑے افسران ہیں اور کتنی کتنی بڑی تنخواہوں والے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کے ایف بی آر کے 2 سابقہ چیئرمین ہیں. جی تو چلیں، میرے پاس تو نام موجود ہیں، صرف گاڑیاں بتا دیتا ہوں، ان کو پتہ لگ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہمارے موجودہ چیئرمین کو بھی پتہ لگ جائے گا، ممبر کسٹم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب ہمیں سب کچھ پتہ ہے جو وارداتیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چور کو تو پتہ ہے کہ میں چور ہوں. ہاں جی. اچھا، ایک ٹویوٹا لیکسس جیپ ماڈل 2016 جو ہے، اس کا انجن چیسز نمبر ہے URJ 420 1757. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سابق چیئرمین کے زیر استعمال ہے. لیکسس گاڑی آپ کو پتہ ہے نا کتنی، اب تو میرا خیال 4-5 کروڑ کی ہے. 2016 جو ہے وہ 5 کروڑ کی تقریباً گاڑی ہے. پھر ایک اور ٹویوٹا لیکسس جیپ یہی ماڈل، اس کا بھی 2016 ہے. مقابلہ ہے نا جی. بالکل. اچھا، وہ بھی سابق چیئرمین ہے. اس کا جی ہے URJ 201 آگے ابلیغ جو ہے 420 7762. یہ ان کے زیر استعمال ہے. تو جو پھر ایف بی آر نے پالیسی بنائی کہ لگژری گاڑیاں واپس ہم لیں گے، تو یہ اس میں یہ تو کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جی یہ ان کو استثناء حاصل ہوگا کہ جو سابق چیئرمین رہے ہیں یا جو پہلے کسٹم میں رہے ہیں، گاڑیاں جو ساتھ لے گئے ان کو استثناء ہوگا. ایسا تو کچھ نہیں تھا. ہاں، لیکن بتایا تو نہیں جاتا. لیکن یہ خاموش پالیسی ضرور ہے کہ طاقتور کو نہیں چھیڑا جائے گا، طاقتور سے جواب نہیں مانگا جائے گا. عوام کا مال ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، جیسے چاہیں گے ویسے لوٹیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے کھائیں گے.
पेट्रोल भी सरकारी है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी सरकारी है, ड्राइवर भी सरकारी है, उसके बाद जो है वो फंड भी सरकारी है, और फिर बजट में अपना हिस्सा रखने के बाद जो ताकत इंजॉय हो रही है वो यही तो ताकत है कि हम नहीं देते, मर्जी हमारी नहीं और देंगे। इसके बावजूद एफबीआर ने 200 नई गाड़ियां वो जो कहा था ना जी, जी, बिल्कुल, 1010 उसमें से बिल्कुल। 200 की एक खेप आ गई है, वो तकसीम भी कर दी है। अब आगे देखें ना, ये डायरेक्टर नदीम एहसन साहब हैं, ये डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी हैं वजारत कॉमर्स में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, तो ये डायरेक्टर इंटेलिजेंस कस्टम थे। तो उस वक्त इनके ज़ेर इस्तेमाल 2 गाड़ियाँ थी, टोयोटा प्रीमियम 2007 मॉडल और दूसरी थी टोयोटा एक्वा मॉडल 2012। ये जाते हुए दोनों साथ ले गए। इनको मैंने एक सवालनामा बना के भेजा कि जनाब नदीम एहसन साहब, आप ऐसा इकदाम करें, अपना मौक़िफ़ दे दें कि जी ये गाड़ियाँ आपने वापस कर दी हैं कि आपके ज़ेर इस्तेमाल हैं। आज मैं 4 रोज़ बाद ये वीला कर रहा हूँ तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इन्होंने भी इसको बिल्कुल माले मुफ्त समझ के रखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए एफबीआर को फिर इसके ऊपर? या तो एफबीआर देखे ना, एक कानून बना दें कि जी जिसके हाथ जो लगी हम वो नहीं लेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम लग्जरी गाड़ियां वापस लेंगे, यार जिन्नात से वापस लेंगे आप? देखें, असूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ जी। जो गरीब आदमी फंसेगा या कोई छोटा मोटा अफसर जिसको नहीं मिल रही या जिसको मिली है, जो कहीं पे जिसने वापस की होगी, वो लाजमी बात है कि वो जवाब दे, उसको जवाबदेह बना देंगे। जो ताकतवर है, जो ब्लू आइड बॉय है, उसको कोई भी नहीं पूछेगा। जो बड़े अफसरान हैं उनको कोई भी नहीं पूछेगा। और ये देखें ना, फिर बाद में कहते हैं जी सहाफ़ी हमारे खिलाफ स्टोरियां करते हैं और सहाफ़ी हमारे खिलाफ खबर करते हैं। भाई आपसे मौक़िफ़ मांगा है, आप अपना मौक़िफ़ दे दें। हाँ। आप बता दें कि जी मैंने वापस कर दिया, मैं कानून का बड़ा ताइब हूँ, मैं कानून का जो है वो मानने वाला हूँ। लेकिन लाजमी बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि जनाब नहीं जवाब दे सकते, तभी उन्होंने जवाब नहीं दिया ना, उनके पास जवाब है नहीं। लेकिन मैं उसका ये इसके ऊपर मौक़िफ़ मांगता हूँ मेंबर कस्टम का, मैं बिल्कुल मौक़िफ़ ठीक। मांगता हूँ चेयरमैन एफबीआर का, कि वो बताएं जी कि ये दोहरी पॉलिसी क्यों है, कि जब आप कहते हैं कि हम वापस लेंगे तो फिर वापस क्यों नहीं ली जाती? क्या कोई ऐसी शिक रखी है आपने उस पॉलिसी में कि जी इनको इस्तिस्ना होगा? अब एक और वारदात भी सुन लें मुझसे। जी जी। अब देखें होंगी तो बेशुमार। इनके जो ये माल पकड़ते हैं, कस्टम का माल जो पकड़ते हैं, उसमें मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें लैपटॉप भी हैं और पता नहीं कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, इन्होंने असला पकड़ा था, उसमें ये सरकारी डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास है। अब कलेक्टर कस्टम लाहौर जो हैं ताहिर हबीब चीमा साहब, वो कलाशनकोफ घर ले गए, और इंतहाई कम पैसों में, सिर्फ 20,000 में, सिर्फ 20,000 में, और वो इम्पोर्टेड क्लाशनकोफ। और इम्पोर्टेड। जी हाँ, ठीक और है। वो उनको पसंद आ गई होगी ना। पसंद आ गई ना, ठीक है, अच्छा ले गए भाई आप। अच्छा, तोशा खाना होता है? नहीं, अब मुझे ये बताएं, तोशा खाना, और मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जो कस्टम का पकड़ा हुआ माल आया और जो तोशा खाना में आए हुए, इनकी फर्क क्या रह गया इसमें? ये भी वो तोहफा ही समझेंगे जो ले ये गए है हैं तो घर। तोहफा ही है ना। देखिए 20,000 में चीमा साहब एक कलाशनकोफ ले गए घर, और टैका बनाया होगा। इसमें सवाल एक और भी है मांगट साहब। सवाल ये है कि और क्या क्या होगा जो क्लियर किया होगा उसकी मद में, और उस किस ने एक किया हो? हाँ, और किस किस ने किया होगा। जो एक असले का एक, देखे मैं आप तो असला नहीं ना लेके आते एयरपोर्ट से, जो असला लेके आया है और जिसने असला गिफ्ट कर दिया है, और जो वो 20,000 में पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है उसने कानूनी कंटेनर तरीके से पता नहीं मैंने, तो कितने उसने क्लियर- पता नहीं क्या क्या कुछ क्लियर किया होगा, और करवाया कहाँ होगा। कहाँ क्या क्या करवाया होगा, और हाँ। क्या क्या हुआ होगा। ये तो इंक्वायरियां, पाकिस्तान में मसला एक और भी है ना, इंक्वायरियों की क्या सूरत हाल है आपको नहीं पता? हाँ, इंक्वायरी, वो आपस के बहन भाइयों की इंक्वायरियां होती हैं, कहते हैं चल दबा रही दो। है वो। अभी आप देखें ना कि वो जो गिलगित बल्तिस्तान वाला केस हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा कंटेनर में अखरोट हैं, हाँ जी, ठीक है, अंदर से क्या निकला, वो जो सिगरेट के फिल्टर की रुई है, वो इतनी बड़ी वारदात, 1.25 अरब रुपए की एक वारदात जी। थी। और फिर हमारे जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि ये स्मगलिंग की ख़ास तौर पे ये फ़िल्टर जो है सिगरेट का, उसमें उसकी मद में तकरीबन 600 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। और फिर उसके साथ साथ आप दूसरी तरफ भी आ जाएं, ये जो गधों की खालें पकड़ी गई हैं, जी हाँ। इसमें ये कहते हैं कि जी उस वक्त इन्होंने कहा कि जी इसमें लेदर गुड्स हैं। लेदर गुड्स का मतलब होता है कि जूते हैं, बैग हैं, अंदर तो सीधी सीधी गधों की खालें पड़ी हुई थी, और उसमें उन्होंने एक बेगुनाह को रगड़ा दे दिया था। आप ये देखें कि इतनी बड़ी बड़ी ये करप्शन की स्टोरीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज आप करते हैं, आप देखें कि उसके ऊपर अमल दरामद कहाँ है? कहीं नजर आता है? इतनी सिगरेट जो है, दीगर चीजें पकड़ रहे हैं। वो आहत दुरानी बैठा हुआ है, ठीक है, वो इंस्पेक्टर है, हालांकि 496 नंबर पे है वो सीनियरिटी के लिहाज से, उसको इन्होंने इख्तियारात दिए हुए हैं
सुपरिटेंडेंट के, और 23 साल से एक ही जगह पे है। सक्रेसी ब्रांच उसके पास है, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच उसके पास है, और एडमन साइड सारी उसके पास है। वहाँ पे वो भर्तियाँ खुद करता है। आखिर किसी का तो वो है ना चहेता, किसी को तो माल कमा के देता है। 15 चेक पोस्ट उसके अंडर हैं। उसके खिलाफ मैं यहाँ पे अदालत में केस करने वाला हूँ, लेकिन हमारा तो काम ये है कि निशानदेही करें। चेयरमैन साहब जब तक खुद एक्शन नहीं लेंगे ना, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि मेंबर साहब जो है ना, उन्होंने जानबूझ के आंखें बंद की। अगर हमें पता है यार, मेंबर को नहीं पता होगा? जिसका काम है उसको नहीं पता हो सकता? ये और कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि उसको बिल्कुल ना ऐसे। पता हो? बहुत शुक्रिया जनाब मसूद चौधरी साहब। Thank you very तो नाजरीन, ये कस्टम की वारदातें आज फिर आपके साथ शेयर की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन एफबीआर तक हमारा आवाज़ पहुंचेगा, और चेयरमैन साहब इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन भी लेंगे। कलाशनकोव पूछ लें ताहिर हबीब चीमा साहब से कि भाईजान कलाशनकोव के बदले किस किस को अकोमोडेट किया। ये नदीम एहसन साहब से पूछ लें, जॉइंट सेक्रेटरी साहब से, कि अगर आप अपना मौक़िफ़ दे देते, अगर आपने गाड़ियाँ वापस दे दी हैं तो अब भी हम तो मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं वापस की तो कौन सा कानून था? ये जो 2 साबका चेयरमैन हैं, इनसे पूछ लें कि इज़्ज़त माब, ये जो आप चेयरमैन नहीं रहे, ये लक्सस गाड़ियाँ आप साथ ले गए, वापस दे दें। सरकार इनको बेच के कोई पैसे 4 खटेगी, हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। और भी चेयरमैन साहब, बाकी लोगों की भी तलाशी ले लें। ये जो आपने, इन लोगों ने, आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, इन्होंने छुपाया हुआ आपसे, तो हमने तो पर्दाफाश कर दिया। और भी जो चीज़ें सामने आएंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। एक्शन लेना ना लेना आपका और वज़ीर आज़म का अख्तियार है या वज़ीर ख़जाना का अख्तियार है। हमारा काम आपको बताते रहना है। शमशाद मांगट और मसूद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।